हमेशा की तरह कि अमन की तरह रहो, अमन पैदा करो, खुशहाली पैदा करो। और एक लफ्ज़ वो हमेशा बोला करते हैं कि इस तरह नज़र आओ दुनिया को आप कि जिस तरह समंदर के नीचे मछलियाँ आपस में एक छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही होती है और नोच रही होती है, लेकिन जब ऊपर आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आप लोग पिक्चर में ऐसे नजर आए आप लोग, तो मौला आपको जिंदगी दे, मौला पंजतन पाक आपको, और ये हमेशा की तरह और ये इंतजामात जो है, और मौला हुसैन के मैं आपको दूंगा कि शहजादा अली अस्कर के सबके भी कोई शख्स भी बगैर मौला की नजर खाए बगैर ना जाए। हाथ खड़े करके मुझे बोले कि वाकई ऐसा ही है कि नहीं जाएगा कोई बंदा? हाँ जी, ये शहजादा अली अस्कर की न्याज है, तो आपने हुसैन की नजर खा के जानी है, एक बंदे ने खा के जानी है। जितने बंदे आप हैं इससे डबल न्याज है, और बड़े डिसिप्लिन से, बड़ी मोहब्बत से। और मैं ये हमारी खसूसी तौर पे हमारी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी, जिसमें सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंद, बाबी, सब लोग आए हुए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और ये अपनी अपनी जगह पे फूल हैं, और आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और दुआ है परवरदिगार से इस गुलदस्ते को नजर न लगे। तो उस्मान नसीब आप और हमारे सैयद आशिक हुसैन साहब हैं, जिनका नाम ही आशिक हुसैन साहब है, चिश्ती साहब, और मेरी खसूसी तौर पे यहाँ पे मैं जब माइक लेता हूँ तो मैं शुक्रिया के लिए आपके लिए, आप लोगों के लिए शुक्रिया बोलना होता है। सबसे पहले आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह एक लफ्ज बोला करता हूँ कि हमारा एक अदारा है, एक महकमा है LWMC, उसका एक स्वीपर भी जो है ना आजादारों के लिए रास्ता साफ कर रहा है, तो उसको भी सलूट है। और अगर हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक कांस्टेबल भी हमारी, वो भी किसी का बेटा है, भाई है, बाप है, अगर वो भी हमारी खिदमत कर रहा है तो उसको भी सलूट है। तो इन लोगों के लिए मैं तमाम लेस्को हो गया महकमा, अगर तो वासा हो गया, जो भी बैंक में इन्वॉल्व है, MCL वगैरह, तो इस वक्त तमाम हमारे कुछ अपना, मुझे मालूम है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे एजेंसीज वाले भी आए हुए हैं, इसमें IB वाले भी आए हुए हैं, ISI वाले भी आए हुए हैं, हर एजेंसीज के लोग आए हुए हैं, स्पेशल ब्रांच वाले भी आए हैं, सिक्योरिटी ब्रांच वाले भी आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आंखों की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन और आंखों का सूरज हमारा, और ये हमारे, मुझे बहुत पसंद है, खुदा एक लोगों को लगता है कि हमारे CCP साहब जो हैं वो थोड़े से सख्त मिजाज है। हाशा लिल्लाह, मैं आपको दिल की बात बोलूं, अंदर के इस तरफ बिल्कुल मोम है, बिल्कुल अंदर से मोम है बिल्कुल। और आपके लिए खुशआइन बात कि हमारे CCP साहब की मौजूदगी में आप देखें कि लाहौर में एक भी FIR नहीं हुई। आपके लिए कितनी खुशआइन बात है कि एक भी, या इली कितनी खुशआइन बात है। हमारे DAG ऑपरेशन हो गए, हमारे SSP तसव्वुर बाज साहब हो गए, हमारे माशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी के जो हमारे SP साहब हैं, SSP साहब, वहाब साहब, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे परवरदिगार, और हमारे जो SP सिटी साहब हैं, हमारे SP सिविल लाइन है हमारे, अल्लाह ताला इन लोगों को जिंदगी दे परवरदिगार। और इन्होंने हमारे लिए आधी रात को भी फोन किया है, तो इन्होंने हमारा फोन उठाया है। मौला गवाह है कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं, कि मतलब शुक्रिया दिल से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किसी मजबूरी की तहत में 10 बजे के करीब आ रहे थे, हमारे कमिश्नर साहब आ रहे थे, लेकिन एक टाइम उनका फोन आया है तो वो चले गए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कमिश्नर साहब की जगह पे मतलब हमारे शायद काठिया साहब भी हैं, मीर अली शाह साहब भी हैं इधर, तो मौला इनको जिंदगी दे। तासीर शाह जी, सुंदर शाह जी, मौला इनको जिंदगी दे। जो शख्स भी है ना, जो शख्स भी हमारे लिए राह हवार करता है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। आपको आज एक बात बोलूं, मुझे कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है इस बात पे कि एक मेरी वीडियो वायरल हुई, मेरी एक पोस्ट वायरल हुई। यार बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ आप लोग। हाँ, वो क्या था कि मैंने मरियम बीबी का शुक्र अदा किया था, बीबी मरियम का शुक्र अदा किया था, हमारी चीफ मिनिस्टर का। क्यों शुक्र अदा किया था, मैं शॉर्टकट में आपको बोलता हूं। मैंने शुक्रिया इस बात का बोला था कि आपने देखा होगा कि वाकया करबला ये जरा गौर तलब बात है आप लोगों सबके लिए। वाकया करबला में आप देखें कि जब सब शहीद हो गए, मेरे 72 मेरे मौला, मेरे इमाम मतलब शहीद हो गए, तो उस वक्त ये लुटा हुआ काफिला जो है ना, ये करबला से कूफा से शाम आया। जब ये शाम में आया तो आपने देखा होगा कि रास्ते में दानिश सुनो, आप गौर से सुनो आप भी, जब ये काफिला जो कूफा से शाम आया
تو راستے میں ان قیدیوں کے لیے اگر کسی نے پیار سے ہمدردی سے ایک گلاس بھی پانی کا دیا ہے تو پتہ آپ کو بی بی سیدہ نے کیا کہا ہے؟ بی بی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ نے یہ کہا میری بی بی نے یہ فرمایا کہ اے شخص اگر تم نے ہم قیدیوں کو ایک گلاس پانی کا پلایا ہے روزے محشر میں میں تیرا اس یہ قرض اتار دوں گی. تو جو بھی ہمارے راستے میں ہمارے عزاداری کے لیے کوئی بندہ بھی یہ راستے ہموار کرے گا ہم اسے سیلوٹ کریں گے. کیونکہ پتہ کیا بات ہے مریم بی بی نے کیا کہا تھا؟ پہلی مرتبہ چیف منسٹر خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آغا شاہ حسین میرے بھائی کا نام حسن اور حسین ہے, ہم مولا کے ماننے والے ہیں, آپ تنہا نہیں ہیں, ہم آپ کے لیے عزاداروں کے لیے سڑکیں صاف کروائیں گے, دھلائیں گے, گلاب کے ارگوں سے دھلائیں گے, اور آپ کے لوگوں کے لیے شبیلے بھی لگائیں گے, شربت بھی لگائیں گے, آپ لوگوں کے لیے کھانا بھی دیں گے, لنگر بھی دیں گے, نیاز بھی دیں گے. یہ بڑی خوشائن بات ہمارے لیے تھی یہ والی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر مومنین شیعہ نے حیدر کرار آپ لوگ ہیں تو اس بات پہ تو ہاتھ کھڑے کر کے ہم سب اس بات پہ تو شکر گزار ہیں, ہم شکر ادا کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تمام. مولا آپ کو زندگی دے بیٹا, سلامت رہے آپ لوگ, آپ کو سلامت رہے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بات بولوں کمشنر صاحب کی طرف سے شاہد کاٹیا صاحب آپ کا, میرل شاہ آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, مطلب آپ کا بہت شکر گزار ہے. اس وقت یہاں پتہ کیا بات ہے, یہاں پر میں جس چیز کا نام لوں گا تو بہت لائن لگی ہوئی ہے اس وقت, اور ہمارے کرامت عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولا ان کو زندگی دے. ہمارے خصوصی طور پہ سنی امن بیٹی جو ہے بی بی پاک دامن کی مفتی کیسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے تحصیل بازار کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے سنی اپنا رضاکار بیٹھے ہوئے ہیں. مولا ان کو زندگی دے پروردگار. ایک بندہ یہاں پر جتنے بندے بھی ہیں مجھے معلوم ہے ایک اپنی جگہ پہ پھول ہیں. آج ہم سب ایک گلدستے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں. واسطہ ہے مولا حسین کی ماں کا واسطہ ہے, کہ پروردگار اس گلدستے کو نظر نہ لگے اور سنی شیعہ میں ہمیشہ اتحاد رہے. کیونکہ پتہ کیا بات ہے, ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے, ہے ہی نہیں کہ مطلب ہم نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے, اسی ملک میں دفن ہونا ہے اور اسی زندگی اسے گزارنی ہے. تو مولا میرے ملک پاکستان کے دشمن کو نیست و نابود کر دے پروردگار. محمد آل محمد کے صدقے میں آج ہم سنی شیعہ جتنے بھی خدا کی قسم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے آپ لوگ ہم ہاتھ کھڑے کر کے ایک زنجیر بناتے ہیں. اب سب آپ پر ہاتھ کھڑے کر لیں, آپ سنی شیعہ جتنے بھی, کیسر بھائی آپ بھی, ہم آج اس دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ لائیو پروگرام آپ کا جا رہا ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے آپ کا لائیو پروگرام. ہم جتنے بھی ہیں, عباد علی شاہ صاحب آپ بھی کھڑے کر دیں, ہم سنی شیعہ سب بھائی ہیں, اور آج بھی بھائی ہیں, کل بھی بھائی ہیں, اور ہمیشہ بھائی رہیں گے. اور آج میں آپ کو ایک سمپل سی بات بولوں, آج علی ناصر رضوی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, تو کیوں نہ ہم اس کے لیے بھی نا عثمان نوری صاحب کو ہم کہیں گے, عثمان نوری صاحب نا وہ ایک دعا کروا دیں گے. اور مولا زندگی خرم بیٹا آپ کو بھی نا ہم نے آج ثبوت کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ایک ہی پرچم کے نیچے اکٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں مولا پنچم پاک کے صدقے میں ہم لوگ ایک ہی پرچم کے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی پرچم میں رہیں گے. اور عمر بھائی مولا آپ کو زندگی دے, آپ کو بیٹا انشاءاللہ تعالی آپ جیتیں گے, کہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں, میں سورہ اخلاص پڑھ دیں, ان کو ہدیہ کر دیں علی ناصر رضوی صاحب کی والدہ کے لیے, تو میرا خیال ہے سب اچھا ہوگا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عثمان نوری صاحب آپ آئیں گے تو آپ دعا کروائیں گے, اور میں اپنے بیٹا ہمارے بچے ہی ہیں جی اسپورٹس والے, ہاں جی جعفر, مولا آپ کو زندگی دے بیٹا, آپ لوگوں نے اچھی ڈیوٹی کی پورے محرم میں, مولا آپ کو زندگی دے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اجر دے. اور میری دعا سب سے بڑی بات ہے کہ دعا سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں 5-7 منٹ صرف سی پہ سب بولیں اور آپ کو بتائیں کہ محرم ہم نے کیسے گزارا. اور اس سے پہلے جو ہم نے ایونٹ گزارا وہ کیا ایونٹ تھا, وہ ایونٹ یہ تھا کہ بی بی پاک دامن کا ایونٹ, جو میں نے سسٹر صاحب کو کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا
पुरस्कून और इतना बेहतरीन ये इवेंट गुजारा हमने। तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे हमने मुहर्रम गुजारा। मौला आपको जिंदगी दे, यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हमारे हमारे खुरम साहब बैठे हुए हैं। खुरम बेटा जिंदगी दे आपको, बहू जी आपको भी मौला जिंदगी दे, आप लोगों को सलामत रखे मेरे मौला। करवाएंगे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको जिंदगी दे, सलामत रखे। इधर आए मेरे, इस तरह जैसे हम दोनों जिंदगी के सर, हमने जिंदगी के ना हमने कुछ 40 साल इकट्ठे गुजारे हैं। बोला करे हम लोगों को नजर न लगे। बिल्कुल ठीक है, जिंदगी दे, ये दुआ कर रहे हैं। सेटिंग देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। या इलाही, आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उन मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जिन दोस्तों ने पूरा महीना इमाम पाक के गम में मजालस मुनक्कद की, जिन्होंने ड्यूटीज़ दी, जिन्होंने सब के साथ मिलकर काम किया, या इलाही इन सब की इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाही, हम सब ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता फरमा दे। या इलाही, जितने भी दोस्त आए हैं, जो परेशानी में आए हैं, जिस के दिल में कोई तमन्ना है, या इलाही सब की ख्वाहिशात पूरियाँ फरमा दे, सब की तमन्ना पूरी फरमा दे। जिन परेशानी में है सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबके कारोबार में रिज़्क में बरकतें अता फरमा दे। हमें दीनदार बना दे, हमें दीन पर चलने वाला बना दे, हमें सईदा पाक का साया नसीब फरमा दे, हमें इमाम अली मुकाम के उस्वा पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाही, जितने भी आज इंतज़ामिया के अफराद आए हैं, इन्होंने इंतहाई मेहनत और जामशानी के साथ जिस तरह खिदमत की हैं, या इलाही इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या अरहमर राहिमीन। या इलाही, हमारे इंतहाई मोहतरम सैयद अली रज़ा साहब की वालदा का विसाल हुआ है। उनके अलावा जितने भी दोस्त जहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, इनके जितने भी अज़ीज़ो कारब, किसी के अज़ीज़ो कारब फौत हो चुके हैं, या इलाही सब के आखिरी मुकामात आसान फरमा दे। या इलाही सईदा पाक का उन्हें साया नसीब फरमा दे। या इलाही उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा दे। या इलाही आगा साहब, आगा जान जिस तरह जुलूस की खिदमत करते हैं, जिस तरह बानियान जुलूस की खिदमत करते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ मजालस में खिदमात जारी हैं, या इलाही उन सब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या इलाही उनको सेहत कामला अता फरमा दे। या इलाही जिस तरह आगा शाह हुसैन साहब ने सारा महीना नहीं, सारा साल सिर्फ मसलक के नाम पे नहीं, मज़हब के नाम पे, जिस तरह इस्लाम के नाम पे सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं, या इलाही इनको भी सेहत कामला अता फरमा। या इलाही जिस तरह खिदमात करते हैं, इनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही। ठीक है, और ऐसी मोहब्बत की आवाजें आपकी आनी चाहिए, और आवाज जाए मतलब बहुत दूर तक जाए आपकी। नारे तकबीर! नहीं यार, जितने लोग आप हो ना, इतनी आवाज तो नहीं है, दिल से आवाज दो यार, आपके दिल के वॉल खुल जाएंगे आपके। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे रिसालत! नारे रिसालत! नारे रिसालत! नारे हैदरी! नारे हैदरी! नारे हैदरी! हुसैनियत! हुसैनियत!
حسینیت، یزیدیت، 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 یزیدیت پر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.